हमारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। অর্থাৎ মানব জীবনের সময় অনেক মূল্যবান। এই সময়কে ফালতু আলোচনা ফালতু কথায় সময় নষ্ট করবে না। तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। যখন তোমরা মানব থেকে দেবতা হতে চলেছো তো তোমাদের মধ্যে আসুরি স্বভাব যেন না হয়। তো আসুরি স্বভাবের মধ্যে কি কি আছে? তো এক নম্বর হচ্ছে किसी पर क्रोध नहीं करना, অর্থাৎ কারোর উপর ক্রোধ করবে না। দ্বিতীয়ত किसको दुख नहीं देना, কাউকে দুঃখও দেবে না। कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है, কোনো ফালতু কথা কান দিয়ে শুনবে না। তো ফালতু কথার মধ্যে কি পরচিন্তা পরনিন্দা অর্থাৎ প্রয়োজন ছাড়া যেগুলো বলা হয় তো সেগুলোই ফালতু কথা। তো সেই জন্য পরমাত্মা এটাই বলে না ফালতু দেখবে, না ফালতু শুনবে, না ফালতু করবে। কারণ মানব যেটা সারাদিন দেখে শুনতে থাকে সেইগুলোই করতে থাকে। তো যদি খারাপ দেখতে থাকে, খারাপ বলবে, খারাপ করবে, তো খারাপ শুনবে মানে কর্মের মধ্যে সেগুলো চলে আসবে। তো সেই জন্য পরমাত্মা এগুলো মানা করেন। तो ईश्वर कहते हैं बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो, यहाँ कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठो। অর্থাৎ পরমাত্মাকে স্মরণ করার জন্য যেখানে খুশি বসো এবং যেভাবেই বসো, চাहे জঙ্গলে বসো বা পাহাড়ে গিয়ে বসো বা ঘরে বসো বা কুটিয়ার মধ্যে বসতে পারো। परमात्मा कहते हैं बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्यों से देवता बनने के लिए आए हैं, हम कांटों से फूल बन रही है। এখন আমরা এসেছি মানব থেকে দেবতা হতে, অর্থাৎ কাঁটা থেকে ফুল হতে। তো কাঁটা কি? কাঁটা হচ্ছে অবগুণরূপী কাঁটা, তো যেটা মানব জীবনে ছিল আর সেই কাঁটাকে পরিবর্তন করে ভগবান আমাদেরকে ফুল বানাচ্ছে। ফুল অর্থাৎ দৈবিক গুণ জীবনে ধারণ করাচ্ছে। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ परमात्मा का याद हो। যে কোনো কাজ করো না কেন, রুটি পাকাও, ঝাড়ু লাগাও, বর্তন ধুলাই করো, যে কোনো কর্ম করো, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে এক পরমাত্মা ঈশ্বরকে স্মরণ করো। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, অর্থাৎ কাজ কর্ম করতে চলতে ফিরতে এখানে ওখানে যেতে ঈশ্বরকে যে স্মরণ করবে এতে কোনো মুশকিল নেই। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। যখন দেবতা হতে চলেছো বা দেবতা হওয়ার লক্ষ্য রেখেছো অর্থাৎ आसुरी स्वभाव যেন না থাকে। कोई पर क्रोध नहीं करना और किसको दुख नहीं देना। कोई भी फालतू बात कान से सुननी नहीं। এক নম্বর তো ক্রোধ করবে না, কাউকে দুঃখও দেবে না এবং কোনো ফালতু কথা নয়, ফালতু কথা না শুনবে না শোনাবে। বুদ্ধিতে যেন থাকে এক পরমাত্মাকে স্মরণ করতে হবে। বাকি সংসারের ঝড়মুই ঝকমুই তো বহুত শুনি। সংসারের কি পরচিন্তা পরনিন্দা তো অনেক শুনেছে, আর মানুষের এটা রুচি এসে গিয়েছে। তো এই অবগুণ যেন তোমার মধ্যে না থাকে। এই অবগুণরূপী কর্ম করতে করতে আজকের মানব নিচে চলে এসেছে। তো নিচে চলে এসেছে অর্থাৎ এই দুনিয়া জগৎ সংসার সত্যযুগ বা স্বর্গের পরিণত হয়েছিল, কিন্তু সেই দুনিয়াতে মানব এই রকম কর্ম করতে করতে সেই দুনিয়াকেই আজকে নরকের পরিণত করে দিয়েছে। তো অর্থাৎ পর চিন্তা পর নিন্দা, এর বাড়ির খবর ওর বাড়ির খবর, তো এগুলো পরমাত্মা এসে বলছেন এখন ছাড়ো। এখন ভালো শোনো, ভালো বলো আর ভালো করো। फलाना ऐसा है, इनमें ये है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है, তাই না? এই ব্যক্তি এমন, এর মধ্যে এটা আছে, এটা করে, এর মধ্যে এই সংস্কার। তো বলছেন এই ফালতু কথা যেন না হয়। এতে কি হয়? নিজের সময় নষ্ট হয়, সময়ের সাথে সাথে মানব জীবনের
সংস্কার অর্থাৎ দৈবিক যে সংস্কার সেই সংস্কার নষ্ট হয়ে আসুরি স্বভাব সংস্কার জীবনে চলে আসে। পরম পিতা আমাদের বারবার ইশারা করে দিচ্ছে, বারবার বলছেন যে তোমাদের সময় হচ্ছে অনেক মূল্যবান, তো এই মূল্যবান সময়কে এইভাবে নষ্ট করবে না। पढ़ाई से ही तो अपना कल्याण है ना, इनमें ही तो पद पाएंगे। তো বলছে ঈশ্বরীয় পড়াইতে তোমাদের কল্যাণ আছে আর এতেই তো পদ পাবে। তো উস পড়াই মে বহুত মেহনত করনি পড়তি, দুনিয়ার যে পড়াশোনা সেই পড়াতে অনেক মেহনত করতে হয়, তো তাহলে ঈশ্বরীয় পড়াতে পাস করার জন্য তো একটু মেহনত করতেই হবে। পরমাত্মা বাপ এটাই বলছেন নিজের স্বভাব সংস্কারকে পরিবর্তন করার জন্য এবং পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিজেকে আত্মা মনে করে, আমি জ্যোতির্বিন্দু আত্মা এটা মনে করে পরমাত্মা যে মহাজ্যোতি সেই জ্যোতিকে স্মরণ করো। পরমাত্মার স্মরণে থাকতে থাকতেই আত্মা কাঁটা থেকে ফুলের পরিণত হবে। এটা হচ্ছে পরমাত্মার দেয়া যুক্তি। ইহো গাঁঠ বাঁধ দেनी चाहिए, याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। এই গাঁঠ বেঁধে নাও যে পরমাত্মার স্মরণেই তুমি আত্মা নিরোগী হবে এবং সেটা 21 জন্মের জন্য নিরোগী। তো হয়তো আত্মা অবিনাশী কিন্তু শরীর তো রোগ ভোগী হতেই থাকে, তো लेकिन भक्ति तो आत्मा है ना, শরীরের রোগ ভোগ কে ভোগ করে? ভোগ তো আত্মাই করে না। काम काज करते परमात्मा की याद में तत्पर रहो, অর্থাৎ কাম কাজ করে কাজকর্ম করে ঈশ্বরের স্মরণে তৎপর থাকো, ব্যস্ত বা বিজি থাকো। সার্ভিস তো बच्चों को करनी ही है। অর্থাৎ পরমাত্মা যখন হয়েছি ভাগ্য তো বানাতেই হবে, আর সে ভাগ্য বানানোর জন্য সেবা তো করতেই হবে, সে যেমন প্রকারের সেবা হয়ে থাকুক না কেন। হয়তো প্রদর্শনী সেবা হতে পারে, বা মন দিয়ে মনসা সেবা হতে পারে, যেমন প্রকারের সেবা হোক না কেন তো सेवा अवश्य करते হবে। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था, क्या तुम भूल गई हो? 84 जन्म भी तुमने लिए, तुम ही सूर्यवंशी थे, पुनर्जन्म तो लेते ही है, तो 84 जन्म तुमने कैसे लिए? ये बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए अब फिर बाप चोरती कला में ले जाते हैं, गाते भी है चोरती कला तेरे भाने सबका भोला, फिर शंख आदि बजाते। अब तुम बच्चे जानते हो हाकार होगा, अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई की बात नहीं। অর্থাৎ পরমাত্মা বাবা কতখানি ভালোবেসে পড়াচ্ছে, এখানে কোনো লড়াইয়ের কথাই নেই। अपना सब कुछ गुप्त है, बाबा भी गुप्त आया हुआ है ना, এখানে সব কিছু গুপ্ত, পরমাত্মা বাবাও গুপ্তভাবে এসেছে না, কারণ তার নিজস্ব শরীর নেই, পরের শরীরে প্রবেশ করে, তো সেই জন্য গুপ্ত অবস্থায় থাকে। और आत्माओं को बैठे समझाते, অর্থাৎ অন্য শরীরে প্রবেশ করে আত্মাদেরকে বসে বোঝায়। आत्मा ही सब कुछ करती है, শরীর দ্বারা পাঠ বাজাती है। আত্মা সব কিছু করে, শরীরের মাধ্যমেই পাঠ বাজায় বা অভিনয় করে। यह अभी देहो अभिमान में आई है, अब बाप कहते देही अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं, बाबा किंचित मात्र मुश्किलेर मध्य बच्चादेरके फेलছে না। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रसम के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं ना। যেহেতু পরমাত্মা এসে গুপ্তভাবে তোমাদেরকে সব কিছু দিচ্ছে, তো কন্যাকে দহেজ হিসাবে গুপ্ত রূপে দেয়। वास्तव में गाया जाता है
গুপ্ত দান মহাপুণ্য। কি বলা হয়েছে? গুপ্ত যে দান করে সেই দানের মধ্যে মহাপুণ্য থাকে। दो चार को मालूम पड़ा वह ताकत कम हो जाती। 2-4 ব্যক্তি যদি জেনে যায় যে হ্যাঁ এইভাবে ব্যক্তি দান করেছে, তো সেই দানের যে মহাপুণ্য সেই পুণ্য কমে যায়। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी ये किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब थी। याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ भी नहीं। এখন তো বাচ্চারা জানে যে সত্য যুগে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব কিছু ছিল। আর সব কিছু থাকার কারণে তো মানব যখন দেহ ছেড়ে দেয়, অর্থাৎ আত্মা যখন শরীর ছেড়ে দেয়, তো কি বলে অমুক ব্যক্তি স্বর্গবাসী হয়েছে, কিন্তু বোঝে না। তো কারণ কি স্বর্গ এতখানি শ্রেষ্ঠ ছিল, সুন্দর ছিল, প্রত্যেক আত্মার মুখেই স্বর্গের নাম আছে। जिसको जो आया कह देते, अर्थ कुछ नहीं। ये ड्रामा मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते। अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। अर्थात परमात्मा बाबा एसेছেন पतित दुनिया থেকে मनुष्य आत्मा के पावन दुनियाते নিয়ে যেতে। बाप की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते, कांटे से फूल बनते। भगवाনের স্মরণে থেকে ট্রান্সফার হয়। কিভাবে? যেমন আত্মা কাঁটা থাকে তো কাঁটা থেকে ফুলের পরিণত হয়, অর্থাৎ আসুরি স্বভাব, সংস্কার, बोल चाल, आचार आचरण থেকে মুক্ত হয়ে তো দৈবিক গুণের পরিণত হয়, অর্থাৎ দৈবিক স্বভাব, সংস্কার, আচার আচরণ, চিন্তা ভাবনা, কর্ম সব কিছুকে দৈবিকে পরিণত করে। তো এটাই হচ্ছে কাঁটা থেকে ফুল হওয়া। फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे और बनाने वाला है परमात्मा बाप। वह परमात्मा तो सदैव प्योर है। परमात्मा सर्वदाई प्योर থাকে, और वही आते हैं प्योर बनाने, अर्थात आत्मा के पवित्र बनाते। सत्ययुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती। সত্যযুগে খুব সুন্দর হয়ে যাবে, ওখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকবে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিউটি থাকবে। কেউ নতুন করে বিউটি পার্লারে গিয়ে বিউটিফুল হবে না। তো আজকাল তো দেখো आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, क्या क्या फैशन निकलता है। এই দুনিয়াতে আজকাল কি দেখা যায়? आर्टिफिशियल সৌন্দর্যতা। तो कि ना कि भावे फैशन करते थाके, कैसी कैसी ड्रेस पहनते है ना। अभी तो ईश्वर अर्थ दान करते तो उसमें पावर रहती है, यहाँ तो कोई में पावर है नहीं। जिसको जो आया करते रहते हैं। এখানে তো যার মধ্যে যেটা আসে সেটাই সে করতে থাকে। তো বহুত গন্ধে মনুষ্য है। দুনিয়াটা এতখানি খারাপ হয়ে গিয়েছে, মানব ভাবেই না কি করছি, উচিত কি না, এইসব দেখেই না। तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा है। তোমরা অনেক সৌভাগ্যশালী, খিবৈয়া অর্থাৎ পরমাত্মা ঈশ্বর যে মাঝি হয়ে এসে তোমাদের হাত ধরেছে। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देहो अभिमान, उसके बाद ही सब भूल आते हैं, इसके बाद ही सब भूत आते हैं। मेहनत करनी पड़ती, मेहनत करनी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मेहनत এটাই করো নিজেকে আত্মা মনে করে भगवान बाबा के स्मरण करा। ये कोई कड़वी दवाई नहीं है।
ভগবানকে স্মরণ করা এটা कोई तेतो औषध नय। शिव कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। শুধুমাত্র এটাই বলছে নিজেকে আত্মা মনে করে পরমাত্মাকে স্মরণ করো। কারণ কি? এতে এক বিকর্ম বিনাশ, দ্বিতীয়ত অন্তমতি সৌগতি হয়ে যাবে, অর্থাৎ পরমাত্মার ইয়াদে থাকবে তো অন্তিমে যেমন মতি সেই রকম গতি প্রাপ্ত হবে। তৃতীয় आत्मा निरोगी होते থাকবে, কাঞ্চন কায়া होते থাকবে। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेगी नहीं। अर्थात परमात्मा স্মরণে থেকে যতই पैदल करो, হাঁটতে থাকো না কেন, পা হাত পা কখনো যন্ত্রণা বা কষ্ট পাবে না। हल्के हो जाएंगे, बहुत मदद मिलती है। अर्थात ঈশ্বরের স্মরণে থাকলে आत्मा एकदम मन থেকে हल्का হয়ে যায় और अनेक सहयोग मिले। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते। शिव बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टक नो इविल। अर्थात परमात्मा বাচ্চাদের এটাই বলতে থাকে যে খারাপ শুনবে না, দেখবে না, বলবে না, করবে না। অর্থাৎ যত প্রকারের খারাপ আছে সেই খারাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখো, খারাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখো আর ভালোর সাথে যুক্ত থাকো। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रत्न ही निकलेंगे। যে বাচ্চা সেবাধারী, ভাগ্য বানানোর জন্য সর্বদাই সেবাতে অর্থাৎ বাবার ইয়াদ আর সেবাতে ব্যস্ত থাকে, সেই আত্মার মুখ দিয়ে সর্বদাই জ্ঞান রত্ন বার হয়। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। জ্ঞানের কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা মুখ দিয়ে বার হয় না। এমনকি অন্য কোনো সঙ্গী যদি জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো আলোচনা নিয়ে বসে তো সে আত্মা সেখানে সহযোগ দেয় না, তা থেকেও দূরে সরে যায়। तुम्हें बात बातें अर्थात झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है ना सुनानी है। अर्थात हे आत्मा তোমরা কখনো বাইরের পরচিন্তা পর নিন্দার কথা না শুনবে না শোনাবে, কারণ এতেই সময় নষ্ট তো ভাগ্যও নষ্ট, সংস্কার নষ্ট। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रत्न निकालते। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी पाथर मारना। জ্ঞানের কথা ছাড়া বাকি মুখ দিয়ে যা বার হবে পাথর মারা, আর পাথর नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रत्न देते हैं। পাথর যদি না মারে তো অবশ্যই জ্ঞান রত্ন দেবে, আর জ্ঞান রত্ন যদি না দেয় तो তাহলে অবশ্যই পাথর বার হবে। तो ये अविनाशी ज्ञान रत्न है जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। अर्थात এই জ্ঞান রত্নের মূল্য কখনো বলাই যাবে না যে কত মূল্য। बाप आकर अभी तुमको ज्ञान रत्न देते हैं। तो बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है। বাচ্চারা এটা জানে যে বাবা হচ্ছেন অনেক অনেক मीठा। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे। 5000 বছর আগে আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম, এখন নেই, ফিরে মালিক হতে থাকছি। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते, तो ब्राह्मण कुल चाहिए ना। भागीरथ कहने से भी समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते, इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण है, ब्राह्मण है चोटी,
विराट रूप भी ऐसा होता है। ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान है, फिर दैविक संतान बनेंगे। এখন আমরা ईश्वरीय संतान, फिर दैविक संतान। तो तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। देवता হয়ে যাওয়ার পরে तो কিছু জ্ঞান থাকবে না। तो मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों को सब राज, सब युक्तियाँ बतलाते। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। सेवा করার যদি ইচ্ছা থাকে তো বাবা বলছেন ট্রেনে বসেও सेवा করতে পারবে। एक चित्र पर ही आपस में बैठे बातें करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। একটা চিত্রের উপরে যদি বোঝাতে থাকো তাহলে অনেক আত্মা এসে বসে যাবে। तो ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो ना। अच्छा, जो ई स्कूल का होगा वह अच्छी रीति धारण कर प्रजा बन जाएगा। যে এই কুলের আত্মা হবে এই জ্ঞানকে অনেক ভালো করে ধারণ করে প্রজা হয়ে যাবে। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे है सर्विस के लिए। चित्र तो अनेक भालो भालो अच्छे सेवा करार जन्य। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। तो भारतवासी प्रथमे देवी देवता छिलो, एखन तो किछुई नहीं। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। ज्ञानेर कथा छाड़ा अन्य कोनो कथा मुख दिए जेन बार ना होय। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुनने। बहुत अनेक बारी बोलेছে परचिंता पर निंदार कथा कखनोई सुनबे ना। सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहे स्वयं को निरोगी बनाना है। सेवा करार साथे साथे ईश्वरेर शरणेर यात्राय थेके निजेके निरोगी बनाओ। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला, तो 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने इसी नशा में व खुशी में रहना। अच्छा, हर कर्म में फॉलो फादर कर श्रेयों का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी। जिससे श्रेय होता उसको ऑटोमेटिकल फॉलो करना होता। जार प्रति स्नेह भालोबासा थाके तो ऑटोमेटिकल आमरा ताके फॉलो करी। सदा याद रहे कि ये कर्म जो कर रहे हैं ये फॉलो फादर, अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। भगवान बाबा के कॉपी करे नकल करे बाप समान हो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं ना, वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। এখন কোন সময় চলছে? এখন তীব্র পুরুষার্থ করে নিজেকে প্রতিটা শক্তিতে সম্পন্ন বানানোর সময় চলছে। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो। यदि निजे निजे के संपन्न करते पारो ना तो ताहले सहयोग नाओ, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएगा। कारण समय যত এগিয়ে আসবে टू लेट हो जाबे। संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। तो प्रश्नचित बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते। संतुष्टतार फलाफल होच्छे प्रसन्नता। तो प्रसन्नचित जखन होबे तो जीवनेर समस्त प्रश्न समाप्त हो जाबे। किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को ना देखो। कोनो कमजोर आत्मार कमजोरी के देखो ना। कमजोरी अर्थात दुर्बलता, अवगुण।
তো যে আত্মার মধ্যে এই কমজোরি দুর্বলতা আছে, তো তার কমজোরি আর দুর্বলতাকে দেখো না। কেন? যদি এই জিনিসটা তুমি দেখতে থাকো অন্যের, তো তাহলে ওই কমজোরি বা দুর্বলতা তোমার মধ্যেই চলে আসবে, অর্থাৎ তুমিও কমজোর বা দুর্বল আত্মা হয়ে যাবে। ये স্মৃতি মে রহে কি ভ্যারাইটি আত্মায়ে হ্যায়। এই কথা যেন স্মৃতিতে থাকে। সৃষ্টি হচ্ছে নাট্যমঞ্চ, তো এখানে ভ্যারাইটি, ভিন্ন ভিন্ন আত্মা আছে। তো সবকে প্রতি আত্মিক দৃষ্টি রহে, প্রত্যেক আত্মার প্রতি आत्मिक दृष्टि যেন থাকে। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मिक रूपे স্মৃতিতে নিয়ে আসলে তো তাহলে সেই আত্মাকে তুমি পাওয়ার অর্থাৎ শুভ ভাবনা, শুভ কামনা দিতে পারবে। आत्मा बोल रही है, आत्मा के ये संस्कार है, ये पाठ पक्का करो। तो सबके प्रति शत सुभावना रहेगी। যখন কাউকে দেখবে আত্মিক নজরে দেখো, কেউ যদি কিছু বলে তো দেখো আত্মা আমাকে কিছু বলছে, তো আত্মার এটা সংস্কার, এই পাঠকে পাক্কা করে নাও, তাহলে সকল আত্মার প্রতি সুভাবনা রাখতে পারবে। ওম শান্তি।